अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कंज़ा तारिक, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लैंड गाइडर। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ बात करने जा रही हूँ ताज रेसिडेंशिया के बारे में। ताज रेसिडेंशिया एक बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है। ये रावलपिंडी की एक लेविश हाउसिंग सोसाइटी है। ताज रेसिडेंशिया जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर करता है, बहुत ही शानदार और बुनियादी जितने भी इसमें चीज़ें हैं कंसिडर की गई हैं और इसको खूबसूरत बनाया गया है। तो ये जानने के बाद अगर हम इसके बारे में ये पूछें कि किस किस्म की सोसाइटी है, किस तरह से काम कर रही है, तो आपके लिए ये चीज़ मेरे ख़्याल में काफ़ी होगी कि ये सेंटोरस मॉल के रिज़ल्ट में बनी है, क्योंकि ताज रेसिडेंशिया के जो डेवलपर्स हैं वो सेंटोरस मॉल को पहले बना चुके हैं और उसी के नतीजे में अब उन्होंने ताज रेसिडेंशिया बनाया ताकि लोगों को मज़ीद जो है इस चीज़ से फैसिलिटेट किया जाए। उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ बनाया गया। अगर हम इनकी प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी इज़ टू फैसिलिटेट द पब्लिक एंड जनरल, जितने भी उनके एक जनरल इन्वेस्टर्स हैं और कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना, ये इनकी प्रायोरिटी है। और इसके साथ इन लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि किस तरह से एक लेविश सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के साथ साथ आपको सस्ते जो है उस पे आपको ये सेल आउट किया जाए ताकि कोई भी जो है शख्स हमारे रावलपिंडी का वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। मज़ीद यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये देखी जाती है कि बहुत सारे जो हमारे लोकल कस्टमर्स हैं विद इन पाकिस्तान और ओवरसीज़, तमाम लोग ही ताज रेसिडेंशिया में जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं। मज़ीद काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये इक्वली जो है प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत गौर कर रहा है, उसके साथ साथ लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलत मुहैया कर रहा है। और अगर हम इसकी देखें कि किस तरह से इन्होंने ओवरसीज़ को अट्रैक्ट किया या किस तरह से इसको, क्योंकि इसकी लोकेशन भी बहुत मज़े की है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिस किसी बिल्डिंग में इंक्लूड की जाती हैं या फिर उसमें अवेलेबल हों तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो इस तरफ बढ़ता है। और व्यूवर्स, बात ये है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इनकी बुनियादी देखते हैं कि जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, वो सब इसमें मौजूद हैं। जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक गुड पॉइंट है, दे कैन ईज़िली कॉन्टैक्ट। और उसके साथ साथ उन लोगों को ये भी एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ताज रेसिडेंशिया अपने अंदर तमाम खसूसियात रखता है। जिस तरह के कमर्शियल का भी इनमें एरिया है, रेसिडेंशियल का भी एरिया है, और कमर्शियल में और रेजिडेंशियल में जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो तमाम की तमाम इसमें मौजूद हैं। और अगर हम बात करें कि कमर्शियल में ये किस तरह से, तो कमर्शियल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल को मीट किया जा सके। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, और इनकी अगर हम मास्टर प्लान की बात करें कि मास्टर प्लान में इनके फ़ेज़ 1 जो है वो बिल्कुल अनाउंस हो चुका है कम्प्लीटली, और फ़ेज़ 2 जो है उसके लिए भी काफ़ी सारी जो एरिया है पर मौजूद है एंड आल्सो फॉर अदर्स। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो आप अगर देखें कि फ़ेज़ 1 की जो डिवीज़न है दैट इज़ अबाउट 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 20 मरला, इसकी तमाम प्लॉटिंग जो है वो मौजूद है। इन तमाम प्लॉटिंग्स के साथ साथ अगर हम बेसिकली रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो वो एक अच्छी जगह है वहाँ पर इन्वेस्ट करके, जो क्योंकि हमारे कस्टमर्स को काफ़ी जो है फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी को कंसिडर कर रहे हैं, इसको अपने माइंड में रखा हुआ है ज़्यादा। जो इनकी अगर हम मज़ीद इस बात करें कि किस तरह से एरिया की डिवीज़न है, तो वो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे कैसे रेजिडेंशियल एरिया को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है फ़ेज़ 1 में। और इसके टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो ये 1907 कनाल पर मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी एनओसी को देख लें तो बिल्कुल ये एनओसी अप्रूव्ड है और आरडीए ने इसकी जो है एनओसी अप्रूव कर दी है। अगर आपको एनओसी के बारे में फ़र्दर कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई प्रूफ चाहिए तो आप बिल्कुल उसको आरडीए के अप्रूव्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चेक कर सकते हैं, आपको वो ईज़िली वहाँ पर अवेलेबल होगा। और हम अगर बात करते हैं कि इनकी जो है मज़ीद कैसे
کیسے انہوں نے اپنے ایریا میں وہ سیٹ اپ کیا ہے اور جو چیزیں دیکھی ہیں تو ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. تو ان چیزوں میں جو ہے بالکل اگر ہم دیکھیں تو گیٹڈ کمیونٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بوٹینیکل گارڈن, سفاری پارک, تھیم پارک, واٹر پارک اینڈ آئی پارک, جامعہ ماسک, شاپنگ سینٹرز, advanced sewage and waste collection system, high security and surveillance, Centaurus Mall 2, Royal Club Sports Complex, mini golf course, uninterrupted and underground supply of electricity, sewage gas and water, shopping centers, educational institutes, international standard hospitals and health care units. اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھیں تو یہ فردر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ڈیولپمنٹ جو کر رہے ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ کام اس پہ ہو چکا ہے. یہ اپنے بلاکس جو ہیں وہ A, B, C اور D جو ہے ڈیولپ کر چکے ہیں. E اور F میں ڈیولپمنٹ کا کام اسٹل جاری ہے اور ان کا یہ فردر پلان ہے کہ یہاں پر سینٹورس مال 2 جو ہے وہ بنایا جائے. اور یہ یہاں کی عوام کے لیے ایک نئی خوشی کی خبر ہے کہ اگر سینٹورس مال 2 یہاں پر بنا تو آف کورس کافی جو اس کے گرد و نواح میں لوگ ہیں, اسپیشلی جو راول پنڈی کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو کافی سہولت ہوگی کہ اسلام آباد جانے کے اس سے وہ سینٹورس مال پہ یہیں پر جا سکیں گے. اور یہاں کا یہ بھی ان کا پلان میں شامل ہے کہ یہ رائل کلب اسلام آباد بنائیں گے. تو رائل کلب اسلام آباد کا یہاں بننا بھی ایک جو اچھا پوائنٹ ہے. اگر میں اس کی لوکیشن کے بارے میں بات کروں تو ویورز موسٹلی جو ہمارے ادھر کے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ریدر اٹ از ان اسلام آباد اور راول پنڈی, تو یہ دو چیزوں میں جو ہے نا کافی کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یہ راول پنڈی میں ہی ہے, یہ اسلام آباد میں نہیں ہے. سو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ دیٹ. آپ کو بالکل بھی یہ جو چیز ہے اس چیز کو آپ تھوڑا کلیئر ہو جائیں کہ ہمارا جو بنے گی تاج ریزیڈینشیا بالکل یہ اسلام آباد میں نہیں ہے, راول پنڈی میں ہے. اور راول پنڈی کی ابھی اگر آپ کو میں لوکیشن بتاؤں تو اس لوکیشن کے حساب سے اسے 3 جو ہیں انٹرنس کے اس کے ویز ہیں. اب ان 3 ویز میں جو ایک ہے گیٹ 1 پہ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ CDA 1 to 16 سیکٹرز جو ہیں اس کے پاس ہمیں پڑ جاتا ہے. ادھر سے کافی ایزیلی آپ اس کو انٹر ہو سکتے ہیں. دوسرا جو اس کا راستہ ہے وہ ہے ہمارا کہ ہم اسے سیکٹر 1 to 14 سے انٹر کریں اور یہ بالکل ہمیں مل جائے گا آسانی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ راول پنڈی رنگ روڈ کی کمپلیشن کے بعد جو ہے اس کے لیے ایک بہت ہی جو ایزی ایکسیس ہے اور ایک کلیئر جو وے ہے وہ ہے M2 موٹر وے. اگر ہم اس کو M2 موٹر وے سے دیکھیں تو یہ وہاں سے بالکل سیدھا انٹرنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھو روڈ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے اسے. تو یہ کافی ایزی ٹو ایکسیس روڈز ہیں جو ہمارے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں اور یہ اس کی بہتر لوکیشن ہے. اب ایک اور مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس کی ڈرائیو صرف اور صرف 18 منٹ ہے اور اگر اس کو مزید ہاف کر لیا جائے تو یہ 7 منٹس پہ چلے جاتی ہے قائد اعظم ہاسپٹل سے. تو یہ اس کی ایک بہترین لوکیشن ہے اور راول پنڈی سے آپ اسے کسی بھی علاقے سے جو ہے انٹر ہو سکتے ہیں. اور تاج ریزیڈینشیا کی اگر ہم مزید بات کریں کہ ڈیولپرز کے بارے میں تو بالکل میں آپ کو ڈیولپرز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ان کے جو ڈیولپرز ہیں وہ سردار گروپ آف کمپنیز ہیں جو کہ پہلے سینٹورس مال بنا چکے ہیں. 2013 میں انہوں نے جب سینٹورس مال بنایا تو اس ٹائم ان کے لیے کافی زیادہ جو تھی ایک سکسیس کی بات تھی کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کے لیے پوائنٹ آف ڈسکشن بن گیا کہ جی سینٹورس مال ہے اینڈ وی ہیو ٹو وزٹ. اور اس ٹائم مطلب جو لوگوں نے ہے اس چیز کو کافی پازیٹیو رسپانس دیا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جو ہے اپریسیشن ملی, پاکستان کے لوگوں نے اس کو پسند کیا. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ریزیڈینشل طور پہ بھی جو ہے اس چیز کو لوگ ایکسیپٹ کریں, اس چیز کو اسی طرح سے سراہیں کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اس کو کافی پسند کیا تھا. تو امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح سے اس کو لائک کیا جائے گا, پبلک کی طرف سے گڈ ریویوز ہوں گے. اور اسی لیے جو سردار گروپ آف کمپنیز ہیں وہ اپنا 100% دے رہی ہیں تاکہ کسی بھی چیز کو جو ہے کوئی کمی نہ ہو, اس میں ساری چیزیں جو ہے ایکوریٹلی کمپلیٹ ہوں. موونگ ٹورڈز دا پرائز پلان آف تاج ریزیڈینشیا, 20% ڈاؤن پیمنٹ and remaining amount 10 quarterly installments. Furthermore, Sector Tulip, Lily Orchard and Gardenia 1.5 year installment plan. Plot size 30 into 60. Total price 75 lakh. 30% down payment. 6 quarterly installments. Plot size 35 into 70. Total price 95 lakh. 30% down payment. 6 quarterly installments. Plot size 40 into 80. Total price 1 crore
20 lakh, 30% down payment, 6 quarterly installments. Plot size 50 into 90, total price 1 crore 50 lakh, 30% down payment, 6 quarterly installments. Plot size 75 into 120, total price 2 crore 50 lakh, 30% down payment, 6 quarterly installments. Commercial plot, total price 3 crore 6 lakh 65,900, 30% down payment, 6 quarterly installments. Moving towards Sector Rose Xenia, 2.5-year installment plan, plot size 25 into 50, total price 60 lakh, 20% down payment, 10 quarterly installment. Plot size 30 into 60, plot price 75 lakh, 20% down payment, 10 quarterly installment. Plot size 30 into 60, total price 75 lakh, 20% down payment, 10 quarterly installments. Plot size 35 into 70, total price 95 lakh, 20% down payment, 10 quarterly installments. Plot size 40 into 80, total price 1 crore 20 lakh, 20% down payment, 10 quarterly installments. Plot size 50 into 90, total price 1 crore 50 lakh, 20% down payment, 10 quarterly installments. Plot size 75 into 120, total price 2 crore 50 lakh, 20% डाउन पेमेंट, 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स. जी व्यूवर्स, ये थी ताज रेजिडेंशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने पूरे तरीके से आप तक पहुंचाई है. उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी. और मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं. अगर आपने इधर से कुछ भी परचेज़ करना है या किसी भी जो है उसमें इन्वेस्ट करना है, रेदर दैट इज़ कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं. हम आपको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे. देखते रहिए लैंड गाइडर. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.